Ta peur et ton doute vis-à-vis de toi-même, И твой страх, и сомнения на самом себе il est normal aussi, тоже нормально. parce que tu as commencé à reconnaître avec sincérité tes propres limitations. Потому что искренне ты начинаешь распознать свои ограничения, Tes limites, свои рамки, partout où tu ne te sens pas légitime. повсюду, где ты не правомерно. Et ça provoque une forme de peur aussi, И это провоцирует форму страха et de doute. и сомнений. Il faut simplement savoir que c'est comme ça. И нужно знать, что это так. Et ensuite, il faut se souvenir du but qu'on se fixe. И потом нужно вспоминать цель, которую мы себе фиксируем. Et malgré la peur, malgré les doutes, И несмотря на страх и сомнения, on avance. мы продвигаемся. Simplement, il y a une façon d'avancer. Просто есть способ продвигаться. Et il faut avancer avec l'espoir. Нужно продвигаться с надеждой. Et une ouverture envers tout le monde et tout ce qui arrive. И открытостью ко всем, тому, что приходит. Tandis que la plupart des gens, ils regardent le monde, Иногда большинство людей смотрят, trouvent qu'il y a un tas d'injustices. смотрят, что есть, видят, что есть столько Ils regardent leur vie, ils trouvent aussi qu'il y a toutes sortes d'injustices. всякие желания, также Alors ça les déprime, это их ou bien ça les met en colère devant les injustices, их раздражает перед несправедливостью ou ça les angoisse или тревожит, devant l'avenir. беспокоит будущее. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser. И это нужно преодолеть, Regarder le monde avec cette présence, чтобы смотреть на мир из присутствия, à partir de la présence. исходя из присутствия. Et la présence, elle est détendue, И присутствие, оно расслаблено, elle est libérée de la peur, освобождено от страха, elle est libérée de la colère, освобождено от гнева, elle est libérée de la tristesse. от грусти. Elle est juste présence. Оно просто присутствие. Et on regarde ce qui est devant soi ou les personnes devant soi Мы смотрим на то, что à partir de la présence. с собой, на человека из присутствия. Pas avec la volonté de changer le monde, Не из желания изменить de мир, combattre l'injustice бороться с ou ce qui ne convient pas, или то, что нам не подходит, ni de rejeter. не отвергать. Non, à partir de la présence. Нет, из присутствия. C'est ça le secret В этом смысле de la libération de toute souffrance, освобождение от всех de страданий, toutes ses propres limitations. всех своих ограничений, C'est la libération de la colère, de la tristesse, de la peur. освобождение от гнева, грусти и страха, Revenir à la présence. возвращение к присутствию. C'est la base de tout. Это основа всего, C'est le vrai début de tout. истинное начало всего Et c'est la vraie fin de tout. и истинный конец всего. Et plus souvent on applique ça, И чем чаще мы это la применяем, présence, присутствие, s'ancre en soi-même, мы закрепляемся сильнее в себе, on se détend, расслабляемся, puis on s'ouvre avec bienveillance. с доброжелательностью. C'est comme ça qu'on évolue. И так мы эволюционируем. Et c'est le chemin le plus rapide. Это самый быстрый путь. C'est même le chemin abrupt, Это краткий путь. si on considère que c'est ça le plus important que tout le reste. Если мы решим, что это самое важное перед всем остальным. Mais les êtres humains décident toujours qu'il y a autre chose qui est plus important. Но люди решают, что есть что-то другое важнее. Donc, То есть, s'il y a autre chose qui est plus important, если есть что-то другое более важное, ils vont souffrir они будут страдать de cette autre chose. от этого другого. Ça va les insatisfaire, Это будет их наводить ça va les angoisser, тревожить ou les déprimer, или ou les mettre en colère. вводить в депрессию, либо Voilà, c'est aussi simple. это просто. Tandis qu'à partir de la présence, Когда с присутствием, qu'est-ce qu'on a à faire? что нужно сделать? Oh, on a à manger maintenant, alors on mange. Нам вот есть поесть, мы едим. On a à parler, Мы говорим, alors on parle. тогда мы говорим. Et avec bienveillance. С доброжелательностью. Si on mange, on partage avec les autres. Мы едим и делимся с другими. Si on parle, on dit des belles choses ou des bonnes choses, Если мы говорим, мы делимся чем-то красивым, добрым, sans plus. не больше. Ou bien on écoute, on est ouvert. Ou bien on dit la vérité Говорим истину. du moment.
Tu vois, c'est toujours le même processus. c'est всегда тот же самый процесс. Et il est plus important que tout le reste. Это самое важное, чем все остальное. Et s'il arrive un événement, Если что-то происходит, on revient à ça. мы возвращаемся к этому Puis on entre dans l'événement. и входим в это событие, À partir de ça. исходя из этого. Pas à partir de ses exigences, Не из своих требований, ses peurs, ses colères, ses tristesses. из гнева, из грусти, À partir de soi, исходя из ce qui est vraiment l'être, l'essence.